Yan, no? Yan, adobo. Yan, tikman po guys kung masarap. Magluluto guys ng adobo guys. Yan, oh. Balon-balon ng guys yan guys, oh. Binili natin guys sa market guys. Kada tumpok guys, halagang 50 pesos guys. 50 pesos guys. Yan guys, ang balon-balon na guys, oh. Yan, oh. Yan, balon-balon na siya. Yan, yan. Tapos may atay siya. Yan, oh, atay. Plus, may saging tayo guys. Yan, oh. May saging plus may sayuti guys. Yan, oh. Halo natin guys. Tapos may sili guys, yun, oh. Yan. So, tayo magsisimula tayo magluluto. Let's go! Yan guys, pinakulo ko na guys ang hot water, yan. So, lalagayin ko muna guys para maglambot. Yan. Maya guys, magkukulo na yan guys. Yan. So, maya guys, luto na yan guys. Ayan na guys, biglang kumulo na guys. Yan, yan na. So, kukunin guys yung kanyang sabaw guys. Let's go. Ayan na guys, wala na guys. So, ngayon guys, lalagyan natin ng water guys. Ayan na guys, bagong tubig na yan guys. You know, para malinis guys. Yan. Papakulot natin guys. Let's go. Buksan natin ang gasol. Ang may walang gasol. Yun. So, hintayin natin guys makulo. Makulo. Yan na guys, buksan ko na. Yun na, kumulo na siya. Yan, kita naman ang taba-taba guys. Oh. Yan, oh. Kumikinang-kinang ang taba niya. Yan guys, yan. Kumikinang-kinang na ang taba. Yan. So, lagyan natin guys ng yan. May wagang tuyo. Ano. Yan. Buhos ko na guys ang tuyo. Pangalan niya ay ano, Filipino style. Yan. Adobo guys. Yan. Maganda yung maraming sabaw guys para mas marami makakain tayo. Yan. So dagdagan natin guys. Medyo konti lang. Yan. Tapos lagyan natin ng yan, may sili, vinegar. Kita na guys, no? Kita naman guys ang taba-taba kumikinang-kinang guys. Yan. Yan guys. Tapos buhos natin guys ay may guys to guys, oh. Yan. May saging, plus may sayuti, plus may sili guys. Buhos na natin guys, minsanan na guys. Taran! Yan. Plus may sibuyas guys. Yan. Laki natin. Para minsanan lang. Para minsanan yung luto lang baga. Yan. So, hintay na guys magkumulo guys. Plus, lagay natin ng brown sugar mamaya guys para manamis-namis guys. Yan guys, oh. Guys, kumukulo na. Kita naman guys, oh. Wow, bango. Oh yeah, bango guys. Grabe. Bango guys. Yan guys, oh. Yoo. Bango guys, grabe. Guys, titimplahin ko na guys, no. Yan guys, oh. Kitang-kila guys. Kumukulo-kulo na guys. Tara, yun. Yan. So, lagyan natin guys ng paminta, 3 piraso guys. Kasi di sa maanghang guys eh. Yan, yan 3 piraso guys. Yan paminta. Bus natin guys. Para masarap siya. So, may tira pa guys. May tira pa siya. Yan. Last. Lagyan natin guys ang ito guys, brown sugar. Yan, oh, brown sugar. Yan ang brown. Yan. Para masarap guys. Yan, sarap na yan guys. Mabango na siya. Plus lagyan natin ng
Magic sarap para lalong sumarap ang magic, ang ating niluluto. Magic sarap. Yan. Yan. Magic sarap. Ayaw mo. Yan. Ayaw mo na. Isa pa. Medyo konti yun na. Pwede na ito. Guys, magic sarap. Yan. Grabe sarap guys. Oh. So, tikman natin guys mamaya. So, hindi pa yan guys. Itang luto yung ang sayuti. Medyo matigas pa siya. Guys, oh, medyo matigas pa siya. Ano. So, medyo malambot na guys, malambot na siya. So, guys, mamaya guys, luto na to guys. Yan guys, oh. Yan, mabango yan guys, grabe. Guys, charam, oh yun, grabe sarap. Yan guys, oh. Sarap, oh. Paparami tayo takain to guys. Ayan, oh. Sarap, oh. Yan guys, oh. Adobo na balon-balonat, plus may atay, plus may saging, plus may sayuti guys. Yan guys, oh. Oh, kitang-kita naman guys, oh. Parang lumalagit-lagit guys, oh. Grabe sarap guys, oh. Yan, oh. Yan, adobo. Yan, tikman po guys kung masarap siya. Masarap talaga yan. Kasi ako nagluto yun. Yan. So ngayon guys, titikman ko guys yung sabaw niya. Yan. Yan, oh. Sarap, grabe. Tapos yung kanyang lagay. Yung balon-balon na guys. Pamalo. Sarap. Yan guys, oh. Yan. Ang adobo ko guys. Guys, oh. Sarap yan guys, oh. Yan. Yan, oh. Grabe, oh. Ang sarap guys, oh. Yun, oh. Balon-balon ng guys, plus may atay, tapos may saging guys, plus may sayuti guys. Yun, oh. Sarap. Yan, ito rice ko, plus ito yung ulam ko. Marunong na ako yung magluto. Yan. Guys, ito yung banana, ang saging. Sarap siya. Kasi guys, kasi ito yung balon-balonan. Ang balon-balonan. Sarap na. Sarap.
Dami. Tapos yung masayote. Sarap. Anghang. Ano? Mamulo lang. Ano? Manamis-namis. Plus yung maanghang. Grabe. Sarap. Thank you.